जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है भयानक रात। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जोसेफ और टॉम दोनों दोस्त थे। उन्हें सियाहत का बहुत शौक था। वो मुल्कों मुल्कों घूमते और खुदा की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया की तारीफ करते। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ वो ना गए हों। दोनों खानदानी रईस थे, इसीलिए उन्हें घर वालों के खर्चे की या अपने अखराजात की कोई परवाह न थी। अब तो उनका शौक देखते हुए उनकी बीवियां भी उनके सफ़र पर जाने पर कोई एतराज़ न करती। आजकल वो इंग्लैंड के एक दूरअफ्तादा शहर की सैर के लिए निकले थे। उन्होंने सुना था कि उस छोटे से शहर में कुछ बेहतरीन मुसव्विर हैं जिनकी बनाई हुई तस्वीरें उनका फ़नी शाहकार हैं। गाइड ने उन्हें जो रास्ता बताया वो हादसा लंबा था। उन्हें यकीन था कि अगर उस रास्ते से गए तो उन्हें पहुंचते हुए रात हो जाएगी। फिर उन्होंने नक्शा निकाला तो उस पर उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता मिला जो छोटे छोटे गांव से होकर जाता था, मगर उस रास्ते से वो रात होने से पहले शहर पहुंच जाते। दोनों कोई शाम के 5 बजे के करीब अपने सफ़र पर निकले। सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था, सुनहरी धूप बिछी हुई थी, मगर अब आसमान पर हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। बादल बहुत मामूली थे, इसलिए मौसम के खराब होने का कोई अंदेशा न था। दोनों जैसे ही गाड़ी लेकर निकले और बड़ी सड़क पर पहुंचे, अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आ गई। जोसेफ को एकदम ब्रेक लगाने पड़े, वरना बिल्ली गाड़ी के नीचे कुचली जाती। उन्हें ज़बरदस्त झटका लगा। दोनों ने देखा बिल्ली बड़े आराम से एक तरफ जा रही थी, बल्कि जाते जाते उसने मुड़कर उन्हें यूं देखा जैसे कुछ कह रही हो। टॉम और उसकी बीवी थोड़े तोहम परस्त वाक़या हुए थे। टॉम घबरा कर बोला, यार जोसेफ, काली बिल्ली रास्ता काट गई है। ऐसा करते हैं, हम वापस चलते हैं। कल सुबह सफ़र के लिए निकलेंगे। इस वक्त वैसे भी शाम हो गई है। जोसेफ, जो उसकी हालत से हासा महसूस हो रहा था, मुस्कुराकर बोला, यार डरना तो उस बिल्ली को चाहिए जिसने तुम्हें देख लिया है। इस पर टॉम खिसियानी हंसी हंसकर चुप हो गया। वो समझ गया था कि जोसेफ वापस नहीं जाएगा। उनकी गाड़ी को रवाना हुए 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक आसमान बादलों से ढक गया और तेज़ हवा के साथ बिजलियां कड़कने लगीं। साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट भी जारी थी। लगता था बहुत तेज़ बारिश या तूफान की आमद है। कहा भी था कि वापस चलते हैं, टॉम बुड़बुड़ाया। जोसेफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और बोला, हैरत है, अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया। मैं मौसम की खबरें पढ़कर ही निकला था। आज तो बारिश का कोई इम्कान नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद ही धुआंधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई न दे रहा था। इतना अंधेरा हो गया था जैसे आधी रात हो। टॉम दिल ही दिल में डर रहा था। फिर अचानक जोसेफ ने दोबारा ब्रेक लगाई और गाड़ी रुक गई। अब क्या हुआ? टॉम और जोसेफ आंखें फाड़कर सामने देख रहे थे। कोई चादर लपेटे उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। वो तो बिजली चमकने से रोशनी हो गई और जोसेफ को दिखाई दे गया, वरना शायद गाड़ी उसे उड़ाकर आगे निकल जाती। जोसेफ ने शीशा नीचे किया तो पानी की तेज बौछार अंदर आई। जोसेफ का दिल चाहा फौरन शीशा ऊपर कर दे, लेकिन वो जो कोई भी था उससे बात करनी भी ज़रूरी थी। यकीनन ऐसे खराब मौसम में उस इंसान को मदद की ज़रूरत होगी। उसने आवाज़ लगाई, कौन है आप और इस खराब मौसम में यहाँ क्या कर रहे हैं? चादर वाली हस्ती ने कोई जवाब न दिया और आगे बिल्कुल शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो जो कोई भी था सर से लेकर बारिश में भीगा हुआ था। फिर उसने आहिस्ता से चादर अपने चेहरे और सर से हटाई तो जोसेफ चौंक पड़ा। वो कोई लड़की थी। बिजली एक बार फिर चमकी तो जोसेफ ने देखा कि लड़की खासी खूबसूरत थी, मगर वो हैरान हुआ कि वो ज़रा भी परेशान न दिखाई दे रही थी। जोसेफ बोला, मोहतरमा आप कौन हैं? इतनी बारिश में आप बीमार हो जाएंगी। क्या आपको हमारी मदद की ज़रूरत है? मुझे कुछ दूर आगे एक होटल तक जाना है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मौसम इतना खराब है और ये तो हमारा इलाकी फ़र्ज़ है। टॉम ने जो देखा कि वो एक लड़की है तो झट बोला। लड़की ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। जोसेफ ने सोचा कि उसके गीले कपड़ों से उसकी गाड़ी की सीट भी गीली हो जाएगी। उसकी नई गाड़ी थी जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था, मगर अब मजबूरी थी। लड़की से ज़्यादा तो गाड़ी अहम न थी। मोहतरमा आप जिस होटल में जा रही हैं, क्या वहाँ हमें भी एक कमरा मिल जाएगा? मौसम खराब है, हमें रात गुजारने के लिए कमरे की ज़रूरत है। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। जोसेफ और टॉम थोड़े हैरान हुए। फिर टॉम ने लड़की से कितनी ही बातें की, पूछी, मगर लड़की खामोश रही। यकीनन ये बदतमीजी या बदअखलाकी थी जिस पर वो दोनों खामोश रहे। उनका दिल तो चाह रहा था कि उसे यहीं उतार दें, मगर वैसे बुरे भी ना थे। बारिश ऐसे टूट टूट कर बरस रही थी कि जैसे आसमान ही टूट पड़ेगा। सर्दी भी बढ़ गई थी। दोनों ने सोचा कि चलो ये ना भी बोले, होटल तो इसका नहीं, हम वहाँ जाकर कमरा ले लेंगे और रात सुकून से गुजारेंगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें सामने एक बिल्डिंग दिखाई दी। उन्होंने उसके आगे जाकर गाड़ी रोकी और लड़की से पूछा, क्या यही वो होटल है? लड़की ने हस्बे मामूल जवाब ना दिया, अलबत्ता गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बड़ी बदतमीज़ लड़की है। हाँ यार, चलो हम खुद ही पता करते हैं। ये कहकर ये दोनों भी गाड़ी से निकलकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। उफ़, वो पानी की तेज़ बौछार, वो दोनों सर्दी से कांप गए। फिर जोसेफ को याद आया कि पिछली सीट पर उसकी पानी की बोतल पड़ी थी। वो हमेशा साफ सुथरा जरासीम से पाक पानी पीता था, वरना तो उसकी सेहत खराब हो जाती। उसने पिछला दरवाज़ा खोला और मोबाइल की टॉर्च रोशन की ताकि पानी की बोतल पकड़ ले, मगर चौंक पड़ा। गाड़ी की पिछली सीट बिल्कुल खुश्क थी।
اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا ایسا کیسے ممکن تھا۔ لڑکی کے کپڑے پانی سے شرابور تھے اور وہ مشکل سے 15 منٹ کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ سیٹ بالکل خشک کیسے تھی؟ اتنے میں ٹام بولا، جلدی کرو یار، سردی سے میری کلفی جم گئی ہے۔ جوزف نے جلدی سے اپنی بوتل پکڑی اور ٹام کے ساتھ آگے بڑھا، مگر دونوں پھر رک گئے۔ لڑکی اندر جاتے جاتے واپس پلٹی اور ان کی طرف آئی۔ دونوں حیران تھے۔ پھر پاس آ کر اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اب ہوٹل کی باہر کی لائٹ اس پر پڑ رہی تھی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ لڑکی ہنسی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، روشن پیشانی جس پر کالے بال گرے ہوئے تھے، سراہی دار گردن اور پتلے پتلے سرخ ہونٹ، مگر اس کے ہونٹوں پر نظر پڑتے ہی انہیں جھرجھری آ گئی۔ اس کے ہونٹ اتنے سرخ تھے جیسے ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ پھر جب اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے دانت نہایت سفید اور ضرورت سے زیادہ لمبے محسوس ہوئے۔ ایک اور بات انہوں نے نوٹ کی کہ اس کی آنکھیں بالکل بے جان دکھائی دیتی تھیں، جیسے کسی مردے کی ہوں۔ جب وہ بولی تو آواز جیسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ آپ لوگ آ جائیے، آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ دونوں کو کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خوبصورت تھی یا خوبصورتی کے بھیس میں کوئی شیطانی چڑیل۔ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ایک بازو ٹام کا اور دوسرا جوزف کا پکڑا اور بولی، آ جائیں۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور ناخن شاید اتنے لمبے تھے کہ ان کے بازوؤں میں چبھنے لگے۔ یہ دونوں سحر زدہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ہوٹل بھی اندر سے بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ روشنی بہت کم تھی اور کوئی مسافر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سامنے کاؤنٹر پر ایک دبلا پتلا سا آدمی کھڑا تھا جو اتنا دبلا تھا کہ جیسے دکھائی بھی نہ دے۔ لڑکی نے آگے جا کر اس کی طرف صرف دیکھا تو اس نے 2 چابیاں ان کی طرف بڑھا دیں۔ پھر اس نے ایک چابی ان دونوں کو دی اور ایک خود پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ پہلی منزل پر کمرہ نمبر 2، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ رات بہت ہو گئی ہے، افسوس اس وقت آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا۔ دونوں جیسے ایک دم سے ہوش میں آ گئے اور بولے، نہیں نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس رات گزارنی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ منہ پر سجائے ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ دونوں اتنا ڈر گئے تھے کہ فوراً یہاں سے واپس جانا چاہتے تھے، مگر باہر موسم کی شدت دیکھتے ہوئے انہوں نے رات یہاں گزارنے میں ہی عافیت سمجھی۔ البتہ وہ صبح صبح ہی اس منحوس جگہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ کمرہ نمبر 2 میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 2 سنگل بیڈ موجود تھے۔ تھکن، سردی اور خوف کے مارے دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہ کر سکے اور بستر پر لیٹ گئے۔ جلد ہی انہیں نیند آ گئی۔ اچانک کسی تیز آواز کو سن کر ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے سر ٹکائے ہوئے ہیں، جیسے رات یہاں پر ہی سوئے ہوں، اور ایک فقیر ان کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مطلع بالکل صاف تھا اور دور دور تک کوئی ہوٹل یا بلڈنگ نہیں تھی، بلکہ چٹیل میدان تھا۔ کیا یہ ان کا خواب تھا؟ مگر خواب تو دونوں نے اکٹھے نہیں دیکھنا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ فقیر بولا، بچو تمہاری جان بچ گئی ہے، شکر مناؤ اور مجھ فقیر کا بھی کچھ بھلا کر دو۔ جوزف نے جلدی سے اپنا پرس نکالا اور پیسے نکال کر جیسے ہی اس فقیر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے دیکھا کہ فقیر بھی غائب تھا۔ ٹام چیخ کر بولا، جوزف نکلو یہاں سے، یہ جگہ ہمارے یہاں رکنے کے لائق نہیں۔ جوزف نے بھی فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی سفر کیے، مگر اس خوفناک رات جیسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آیا جسے یہ آج تک نہ بھلا پائے تھے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔